sia menit ya ring kelompok pro punika tanda ring kelompok kontra angin mabaha sanes kasurat rawu ring batang baos nggih manjang ring kelompok pro juru baos ka pertama durusang. Om Swastiastu. Ka pertama Titiang matur suksma antuk galah sanika percayaan ring galah Titiang. Ring galah mangkin kelompok Titiang poleh mosi sastra Bali indik danu presida muputang wicara indik toyane cemer ring Bali. Titiang cumpu untuk mosi niki napi mawinan idadane makasami ring Bali nika mayoritas kramane beragama Hindu. Ring Hindu wenten ajaran Satkerti sane wenten aturan antuk kelestarian danu sane kawastanin danu kerti. Yening semeton-semeton krama Bali ini makasami ngeresepang Satkerti niki Titiang yakin krama Bali niki boleh jadi barang-barang ngejaga alam tur sesama manusia. Nanging ring era globalisasi tur modernisasi ring galahe mangkin sastra-sastra puniki boleh modifikasi mangda boleh ngeresepang semeton-semeton krama Bali ini makasami jadi ngelestarian danu miwasan nilianan antuk media digital miwasan nilianan inggih asa punika sane boleh aturan Titiang matur suksma. Akhirnya sesuai wajar juru balas ke pertama saking kelompok pro sana makin jadi kecau ya saking juru balas ke pertama saking kelompok kontra durusan. Om Swastiastu. Yesus semua untuk balas saling pikirin posigian Titiang suruh Titiang lantur matur lugrea Titiang nyinahang angge wasan Titiang di Maderi Sawidianti dados pemaus ke pertama ring sisi dengan Titiang wasan Titiang nyomana widasani pinaga pemaus kapeng kali ring sisi kiwa Titiang wasan Titiang dibutuh ayunan sekali hati pinaga pemaus kapeng Titiang sarang 3 pinaka Duta SMA Negeri 2 Abian Semang Ige dan ada sarang sami saruang yang Titiang Mosi sani jagi kabeli bangun mangken Ige punika Sasro Bali indek danu sampun presiden muputang bicara indek toyane cemer ring Bali Titiang nenten senindut pisan ring mosi inucap Napi mawinan Titiang nenten senindut Satukan akeh krama Bali ini sani nenten unik indek sastra Nabi Bali ring abjagan sani sampun modern puniki para yawanane nenten senang belajahin sastra Bali nenten jeung para yawanane mantan para panglingsina taler nenten senang belajahin sastra Bali napi mawinan kadia sepunika santukan sastra Bali punika akeh kuentenannyane taler mewah pisan kepelajahin santukan mesurat antuk aksara Bali bahasa Sanskerta bahasa Kawi diwasanet tiosan sapusigira sani minat kayon belajarin sastra Bali punika paling banter sang sane kuliah ring prodi sastra Bali kemanten sane kuliah ring prodi tiosan nenten belajarin sastra Bali tios ring punika sastra Bali puniki nenten presiden kaanggen muputang wicara indek toyane cemer ring Bali santukan raw ring layakon praja miwak krama Bali ini akeh sane piwal ring pemargi akeh sane nenten nginutin sastra Bali puniki mireng cecingan makin ring danu buyan dumun danu punika jimbar pisan
sakewanten sane mangkin sampun kuwangun atau genah kemah. Dumun ririka rintana punika akeh daging sarwa prani sakewanten sane mangkin eceng gondok kemanten daging danu punika. Tapi kewenten krawa baline mempuakan meresik ring danu punika modasar atau sastra Bali mencanten nenten. Punika pinaka Cina sastra Bali puniki nenten presida muputang wicara indek toyane cemering Bali. Punika sane ngawenan titiang nenten setindut ren mosi inucap. Inggih wonten kadia sapunika suksema. Inggih suksema sane sampai kecawe oleh kelompok kontra apakah krama Bali meresik ya. Sarang sami meresik tapi nenten guys sama mangken sawis saking kelompok pro durusan. Inggih susema untuk dalasane kepercayaan ring titiang tetap jumpu sarang topik sastra Bali indik danu prasida muputang bicara indik toyane cemering Bali. Niki zaman studi mangkin niki ampun akeh cara-cara pemerintah untuk ngewangun kembali sastra-sastra Bali ring jagate. Contohnya sampun akeh sastra-sastra Bali sane dimodifikasi kembali tur dikenalkan majeng ring masyarakat puniki indek sastra Bali niki presida muputang bicara indek kayane cemering Bali. Sesungguhnya Inggih wau sampun kecawe oleh kelompok pro. Sane mangken durusan aja ring kelompok kontra juru balas kaping kalih durusan. Inggih, suksema untuk galah sani kepaican dan pesikian titiang pinaka pemawas kapeng kalih saking regu kontra. Risampun titiang miragi napi sani kebawasan oleh regu pro iwau, titiang tetap dikukuhen nenten setinut yeni sastra Bali inek danu kebawasan presida muputang wicara inek toyane cemering Bali. Napi mawinang titiang nenten setinut. Santukan, samian sastra Bali punika maduhe paiketan sareng agama Hindu. Sampunang ngali nenten samian krama Baline punika agama Hindu. Wenten agama sanetiosan. Sekali agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Napike agama-agama sanetiosan punika majahen indeks sastra Bali. Nenten napi malih pelajaran indeks sastra Bali indek danu. Nika saneka pertama, saneka pengkalih yening sastra Bali puniki kebawasan presida muputang bicara indek toyane cemering Bali. Napi bukti napi contohnya yening cingaken mangkin ring kesujatiannya kari akeh wenten pikobat indek toyane sane wenten ring Bali. Nireng jaksi saneka pertama ring danu batur akeh wenten tambah ulang sani limahnya kemedalang mencampur ring toyan danune sani ngawinang toyan danune punika cemer sani kaping kalih mangkin cingaken ring sisi kalih danu puyan danu tamlingan dumun pinaka genah anake mancing nanging mangkin sampun kalubah dados genah pariwisata akeh ini ke anak-anake sane kemah sane ngawenan akeh wenten lulu ring pesisen danune sane kaping 3 mangkin cingaken ring danu beratan wenten aktivitas bot sane empahan bakarnyane kamedalan mencampur ring toyan danune sane ngawenan toyan danune punika cemer nika sane ngawenan titiang tetep jejak niku kohen nenten setinut yening sastra Bali indek danu kebawasan presida muputang wicara indek toyane cemering Bali. Inggih wonten kadia sapunika sane presida terang titiang antuk galah walian titiang suksema.
Inggih susuma majare juru bawas kaping kalih saking kelompok kontra. Mangke durusan cawis malih napi sane sampun ketelatalang oleh kelompok kontra wau durusan kelompok pro. Ya suksuma atau masih sane sampun urat yang angka yang tetap setuju. Yening sastra Bali indeks dan presiden mengutang bicara indeks toyane Cemmereng Bali. Punati sapunika sastra Bali punika nenten manut budaya Bali manten. Yening contohnya sane manut reng sastra Bali punika sekadi pelaksanaan upacara dan kerti sareng Bapak Gubernur Bali reng dan yang punika. Punika manut upacara di skala. Jadi urat yang punika sastra Bali manut atau mengutang bicara ini kayaknya Cemmereng Bali. Inggih susuma nika wau sampun ketelataran oleh kelompok pro sastra Bali dados dasar oleh pemerintah mengeluarkan perda utawi kegiatan-kegiatan ring Bali ya. Punapi saking kelompok kontra durusan cawis. Inggih suksema antuk gala sana ketiba ring padewekan titiang pina ke pemawas kepeng 3 saking tim pro mangkin jagi nungkasen napina sana sampun kebawas oleh tim pro iwau. Sana pertama titiang jagi nampenin napi sana kebawas oleh tim pro iwau kepeng siki iwau dane mausa sastra Bali punika nenten manut saking budaya. Elengake titiang sarang semeton titiang makal kalih nenten wenten maosang indeks budaya. Punika kepeng siki. Selantoripun iwau dane maosang reng jagat sane sampun modernisasi kadi manggen sastra Bali puniki kemodifikasi. Napi ke pina kecilna bukti sastra Bali punika kemodifikasi. Selantoripun sedurung titiang ngelantur matur napi mawinan titiang tungkas reng baos timbro titiang jagi metaken reng timbro. Yening jakti sastra Bali indek dadu puniki presiden muputang wicara indek toyane reng Bali. Indah yang telah tarang cina buktinya nih sampunang membawas ke mantan. Selantornya nih makin titiang jadi ngelatara napi mawenan titiang tungkas reng sane sampun kebawasan oleh tim pro taler reng mosi inucap kepeng siki sekali bawa seweton titiang iwau arang kewentenan para jana Bali sane uning reng sastra Bali ke mantan sampun enten uning napi malih sastra Bali indek danu sane kepeng kalih sampun keloktah pisan saluwereng susastra Bali punika keangken pingit utawi tangat pisan midadani punika sane ngawina nenten sami krama Balina purun tur kayun melayahi sastra Bali tios reng punika sastra Bali puniki sangka utawi mewah kepelajahan duaning ke surat antuk aksara Bali sane kepeng 3 sane wikan reng sastra Bali wantah sane uning ke mantan punapi atau sane nenten uning asa punapian jagi mempari laksana sekadi sane manut reng sastra ini sastra ke mantan nenten uning sane kabeh wonten indah yang jamangken pikayuning sirananen nguwacen sastra Bali sane medaging antuk ngupepira dangu sirananen nguwacen sastra Bali sane mepai ketang antuk ngupepira tukat malih siki sirananen nguwacen sastra Bali sane medaging utawi mepai ketang antuk ngupepira segara jadi wenten urusan lantaran mangken cutatipun titiang pinakatin kontra banget nenten setinuk reng napi sane kebawasan oleh tim pro talar reng mosi inucap inggih antuk galah wali yang titiang
Nggih susuma maja nika juru bawas kaping 4 saking tim kontra. Sane mangke wonten galah kalih menit anggen nyutetang bantang bawas Indek Sastra Bali Indek Dano Presida Muputang Wicara Indek Toyane Cemer ring Bali. Durusa maja ring tim pro. Ini mungkin yang lakar ngaturan pacatetan untuk pembawasan Sastra Bali Indik Danu Presida Muputang Wicara Indik Toyane Cemar String Bali. Ring kelompok titiang Sastra Bali niki memang durung efektif nanging iraga makasabi khususnya titiang miwah semeton para yawanane makasami ngiring iraga makasami membangkitkan sastra-sastra Bali mulai dari sekarang. Nika ring bahasa Indonesia wenten perencanaan, persetujuan, eksekusi. Titiang iwah semeton ring kelompok titiang mepacutetan ring musim ini iraga maka sami patut mengevaluasi diri kita masing-masing dewek iraga soang-soang jagi ngelestarian sastra ngeresepang napi sana wenten ring sastra punika lantas taler iraga mengesami boleh nyaga napi sana wenten ring Bali puniki skala lan diskala inggih asa punika matur suksma. Nggih susuma maja ring kelompok pro wau sampun keterangan sastra Bali nika sane sampun kesurat ing sastra Bali nika pindah ke dasar angin Muputang Wicara Indik Toyane Cemer ring Bali. Nggih sane mangken saking kelompok kontra wonten galah nyutetang sane sampun keterangan wau malih kalih menit durusan. Inggih para pemilik saha panodio sinawian sanewangian titiang yang catatan titiang matur maka pengringkas satur titiang iwau presida kecutetan kadia sapuniki kopensiki sastra Bali Indek Danu nenten presida kebawas Muputang Wicara Indek Toyane Cemer ring Bali duaning kadia sapuniki siki sastra punika sengko utawi mewah pisan kepelajahan duaning kesurat antuk sastra Bali utawi aksara Bali kopeng kalih arang pisan para janda Bali ne sane uning ring sastra Bali puniki sane kopeng 3 sane mapikena wantah kesusatian krama Bali ne antuk kepatutan urip resik saha unadika saluwering parilaksana mandane ten ngawene Toyane Cemer galah selanturnyane jadi kegunaan ngampenen malih napi sane kebawas oleh tim pro iwau yening jati sastra punika Muputang Wicara Indek Toyane Cemer ring Bali dan dosa yang Cemer mawinan Toyan Danu tukang miwas segarane kebawas Cemer punika pinaka Cina sastra Bali Indek Danu punika nenten presida kebawas Muputang Wicara Indek Toyane Cemer ring Bali pemicutan sana pak pindah untat hingga punika titiang sareng 3 pinaka tim kontra cutet nenten satilut pisan remosi puniki duaning sastra Bali punika nenten presida mopikule inggih suksema. Inggih susuma maja ring tim kontra nika sampun palatan kaping 5 sampun memargi antar sane mangke titanunas maja ring pemilat sane moleh nomor undisia sareng dasa nuju meja panitia. Selanjutnya palatan kaping 6 majang ring pemilat sane poleh nomor undi 11 sareng roras nggih mriki